Jude chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut, de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Hii pole kuna pia Timotheo sema fais un bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Toi ici na yeye anatembea sema je me suis senti obligé de vous exhorter. De vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Banduku, kama imani ya kuipate aina ereri yako, hata kama tunasema je, hautakibeba mundani ya roho yako. Juu ya nini? Paske fashi ya kuikala hii parole haina amo. Tubebe mbele example kama tunabeba passoir. Tunabeba tu passoir, tunasema mbele passoir tuweke momaji. Esi passoir mtekana maji. Kama mtekana maji. Njoo ile kama mtu shina na imani, eko seko na kaningio ndani yake. Parola Mungu itafika, inapita. Ni yeye kutoka mkanisa na vyote kabisabwa. Sasa hii imani kama tuliipata, Mungu alileta ndani yetu, sasa anakuyua. Hata kama unafanya tese kurukua, eko napika, paka bake, anakoyo unafanya error, anakupika, njia nini, basi huku wake, huku na kiake. Mungu hapo anafuata ni paka ule huku na kiake, ashifate mtu mwingine. Ni kile aliyeka ndani yako, njoo kile uko nafuata. Kama wewe una nacho, atakufuatia nini? Kama wewe hauna na kiake, atakufuatia nini? Yanasema yako Mungu wa ordre. Il châtie seulement ses enfants. Ashipikake watoto pa mtu mwingine, anapikana paka bake. Sasa kama wewe kuna kiake, unatafuta kucheza nacho, yeye atakupika. Atakukuisha hapa mentena kumapiko. Njia nini huku wake? C'est pourquoi hii maneno ya Mungu tunapasha kuibeba na valeri yote na bujito mote. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tushitafute aturumie ile saa ashakugeuka njia ya shishima. Wakati utakuwa njia ya shishima, hakutakuwa pardon, hakutakuwa miséricorde. Il sera maintenant sévère. Dieu anasema on donnera à celui qui a. Atapatia kwa ule konaji. Ni don. Mungu atufanyisha mala hii moyo. Leo unataromba sema Mungu nipatie imani. Analomba ato. Analomba andeori ya parole ya Mungu. Basi leo Mungu ashikamule tena imani. Leo Mungu akoletongezea njoo imani. Tushinde majaribu. Leo Mungu ashilete tena imani, asema tukupatie ile shida imani tukupatie hiyo. Hapana. Ashakuileta mara moja tu bure, asileta tena mara ya pili. Kama wewe kuipate, umulilie Mungu. Ashitafanya utelema, siku sawa ule mwanamke anakufuata jinsi kusema mimi tu vile napenda hapa watoto wangu babie kumbingu mkono ya watu wake. Nasema ndio ndio Mungu sana. Ile mambo haitafanyika hapa. Ile mwisho kufanya kwa zamani. Itakufanyika kwa zamani. Kufuatana na imani, Mungu ashakuileta katika kunini? Sio kushikia sauti yake. Bado kama wewe na mimi Mungu atufanyishia neema ikusa kwa mali. Anapata neema hii moyo kweli. Haitakuwa tena mara pili. Haitakuwa tena mara tatu. Haitakuwa tena mara tatu. Une seule grâce que Marie a eu. Dieu le wana mimi tulipata. Neema tu ya kupata hii foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ile tu kunashikia, atushikie mamimbo ya dunia. Atushikie makonsei ya bavyeba dunia. Atushikie makonsei ya bakambo. Tunashikia imani kunatoka mkushikia nini? Parole yake. Kama wewe unashikia parole yake ya Mungu, yo imani itakutuma mpaka kushikia parole yake.
Ile somo unaishikia iko inaenda kuongezeka. Unaishikia kunaenda kuongezeka. Au moment où Dieu va éprouver ta foi, directement tu sauras. Akasema hivi yapima imani yako ndio utakiwa sasa. Hapa gani kufanya ni hivi. Juu ya nini? Parce que tu as la connaissance. Imani kuna chunga parole ndani yako. Asema kama hii parole yote inaenea ndani yetu. Asoma là maintenant nous sommes accomplis. Un disciple n'est pas comme son maître. Un disciple n'est pas comme son maître. Mwanafunzi ana sawa mwalimu yake. Mais un disciple accompli. Sasa mwanafunzi ndio mwenye kutimilika. Il devient comme son maître. Anakuwa sasa mwalimu. Donc kile Mungu anapenda tukuye maintenant ba disciple bale beko accompli. Ashipende tukuye ba disciple ba kibande. Non. Et même le Saint-Esprit, c'est l'entièreté de cette parole. Roho Mtakatifu ni wingi wote wa maneno. Yote mshima ndio Saint-Esprit. Parce que Bible unasema msha, unasema que lui c'est la parole. Yeye ni neno. Na hii parole tu unasema hapa, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na hii neno ni Bwana wetu Yesu Kristo. Sous forme des Écritures. Namna ya maandiko. Ile neno mwa tulipata kama tunibeba na légèreté. Upepelo kama wewe neno upepelo. Tukubaoni. Dieu anasema on donnera à celui qui a et on retranchera à celui qui pense même avoir. Na batatosha kwa yule mwenyewe unazania kupata. Kwa ule uko kwa kanisa bila imani ya kusema ki peut-être Mungu ataona huruma. Hauna nayo. Basi kwa wale walipenda hii parole. Mais vile walikusa imani, aba kuishikie. Ni anatoka na sabu hapo. Banduku tukubaeri sana. Tukubaeri mbele ya kuacha mataji yenu, kuacha maoccupation yenu, kukuya kuipa parole. Vous êtes heureux. Baeri sana. Juu ya nini? Parce que kuku bantu sashie hii moment. Beko mudunia. Beko na waza façon kani ya kufete. Beko na waza façon kani batakongola bintu vya wenyewe. Oro kwa nous sommes libres. Nous sommes libres. Dieu tuna na distinction ya mashiku. Shiku yetu unaona sasa shiku hii moya. Asema leo na namuka Sunday. Mais utona bengine banaenda kutafuta kwa kukongola, après avoir kukongola, banakuwa muturuma. Pale wanaanza kumfuata lipa ndera benyewe, anaanza kulanda bongo. Est-ce que wewe na mimi tunapata connaissance? Tunaweza kuachilia saba dunia? Hapana, shituko na neema. Ndio neema tulipata. Tuibe hii neema na kushito wote na Mungu atatusaidia. Na tena ma entreprise yetu, Mungu ataingia mjua nini parce que anaona ukubwa. Na ukubwa Mungu kuya mkubwa ni kama iko na hii parole ndani yake. Ndio ukubwa. Ukubwa ina age. Mtu anatoka hivu, mtu anatoka ndevu maupe. Mais agissement yake comme un enfant. Mais tu peux être un enfant avec cette parole, tu es grand. Jésus alikuwa na 12 ans. Mais il était entouré par qui? Par les sacrificateurs. Bakuani basha kumzunguluka, beko na kuposer ma question. Il répondait pourquoi? Parce que il était la parole. Wewe na mimi, si tout ça badada. Kama tunaweka mazee, frère, je ne pas pasteur. Je ne pas pasteur. Tu as pas que Mungu na connaissance ya parole. Hii parole ya Mungu tunatufanya tunakuya bantu bakweneana. Bantu bashiku kutenga. Hasa kama haupende kuishikia, utakuya wakweneana. Je, Mungu atakufuata? Ni njuku na kiake ndani yako. Ni njuku atakufuata, njoo ni njuku na kiake ndani yako. Shetani na yeye eko nafuata ni ule uko na kiake. Njoo Jésus avaa kwenda. Anasema le prince de ce monde, il me cherche. Yakona sema niko na kiake ndani yangu. Mimi sina nakyo. Njoo kile Jésus anapenda na shie bia dunia bitoke ndani yetu. Tukuye libre. Njoo wakati atakuya atukute atuna na kia dunia ndani yetu. Hii mafeti ya kudunia. Na wewe utatoka ndani yako. Wakati atakuya, shetani anasema alianza na yeye kufanya makanuni yangu. Alikuwa na yeye mu system yangu. Situtoke mu system ya dunia. Tubebe hii parole ya Mungu, tuiweke kumbele. Avant de faire quelque chose, kama unakuwa tena connaissance,
viens aux anciens, batakwambia frère, est-ce que hapa naweza kufete anniversaire mzuri? Batakuorienter na sauti ya Mungu. C'est ce qui dit les filtres d'un homme qui réfléchit. Mafikiri, les filtres d'un homme qui réfléchit. Mtu ule ashiraisonner, mais eko na réfléchir. Parce que pour différence, il y a raisonnement na réflexion. Parce que ule kuna raisonner, eko nenda mbali na sauti ya Mungu. Ule kuna waza. Eko nenda mbali na sauti ya Mungu. Mais ule kuna fika mkufikiri, eko na j'approcher davantage na sauti ya Mungu. Parce que ma question yake yote itambatana mpaka na sauti ya Mungu. Avant kufanya kitu atasema parola ya Mungu inasema nini? Kwa hii mambo hivi tunatafuta kufanya, sauti ya Mungu inasema kwa nini? Bana kupropose mkaji tufanye huu. Wewe unakuwa unasema parola ya Mungu inatuambia ishi watoto ya Mungu nini? Shie tu kubakubalia wapi? Pa parola. Hata kama ile mambo itakutajirisha, kama parola ya Mungu na ikatala, usifanye. Mungu atakuhonore mfason ingine. Mungu atakuhonore. Huko frère wewe mmoja ni kanisa. Alikuwa periodi moja. Anasema frère la contrat yetu anaweza kutofikia. Ili ma contrat banamuita mashefu yake. Asema ndio kusema wewe upate fashi Mui kazi tuko natumika, il faut uchike kwanza kuleta tumafetisi. Kwanza kuleta ikaji ya kutokea. Juu ya kusema ufanye upande grade. Yapo anaenda anafanya test. Anaweza kuile test wanasema juu kusema tena ukwe maintain. Kwanza kuleta tumafetisi. Atatupata wapi? Frère anakuwa mkanisa. Anapoze question. Frère mshikie Mungu. Ile ndio test ile uwezi. Atakuwa Mungu. Mais mshiki condition wa nilio. Tafanya hapo je pour être numéro 1 pour Mungu. Tafanya je. Shime tunadala ki. Kwa maana sisi unaanza kufanya hapo je. Asi ndio pale mimi nakuya huku. Juu mishi nako na kufanya mie. Mimi nakuya kuuliza sauti ya Mungu nasema hapo nini? Nasema kama unapeleka vitu, ukipeleka Mungu na Mungu ndio ukipeleka mikono. Nasema tuweze kuipeleka mikono. Sasa kwa hiyo mikono tutaua. Biblia inasema nini? Le maître mérite. Royaume de Dieu. Tunamwambia ile parole anatoka na ile mafishi yake. Anapeleka balutete sa mtu moya pumbafu mera anaweza na mapoya yulu ule frère après une semaine bazungu bengine banakuya ba missionnaire banakuya bako kadri ya ba MCF banakuya banafanya test ule frère anaweza wanasema tu deviens le numéro 1 kwa kupita na bote banakuya au mtu anafanya ma test par sous ordre yetu. Banduku mnaona kazi ya Mungu vile iko. Kama yeye alitika kufanya ile kazi, c'était un chemin du diable. Amen. Mula alipasha kwenda kumbi, kulikuwa njia moja ipasha kuya effrayer, mkonore sauti ya Mungu. Mambo nizo kufikia hivi. Benediction yao iko pambele, mais shetani anasema kisabu benediction iko pale, acha mimi mjaribu hapa. Anafikia hapa na kujaribu. Notre tenteur, il ne veut pas notre bonheur. Anapenda kuteswa kwetu. Anapenda kutuweka mkasho ile yake, asha kutuweka mkasho, eko napenda kutumikisha saa yote. Sasa Mungu anasema sortez du milieu katikati yao. Huyu shetani anapenda kumkumieka mkristo, mutoke. Kama tunafika mkonore sauti ya Mungu, Mungu naye atatonore. Mshika sasa anasema Patrice,
C'est pourquoi Ndio kwa maana je leur parlais en parabole. tunasemezana hapo mfungo. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Juu kwa mkuona bashoni kitu. Mkuona. Utaona mtasema kunaona mais ashoni kitu. Et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent, Bo kushikia bashishikie kitu na watelewa kitu. mkuona abaone. Jopo mnaona kata mtu anakuwa kanisa anasema, ndugu yako anakuwa kanisa anasema, abiachana. Na mle mwingine shirika moja hapana. Kisha kuachana. Kama waone achanisho, sasa waone bien. Kama waone difference ya parole kunatoka mu message na madhehebu, aone bien. Omba Mungu akusaidie. Pepo achanisho ya nguvu sana. Parce que si nous préparons l'épouse, mule moyo kuza mamwili. Ukienda wanasema mnaita épouse, utasema tu Mungu. Na épouse ni nani? Juu ya nini? Dieu a déjà séparé. Asema mu prochain kunasema la parole de Dieu existe une séparation totale. Niliacha kubiro kule, peut-être que je vais me souvenir. Inasema un chrétien est égal à 100 croyants. Kristo anapita ba Dieu kupata un chrétien, inapasha bashiko kwa mimi 100. ba croyant. Benye kwa mimi 100. Ba croyant parce que un chrétien, un croyant c'est des choses différentes. Mwaminifu na Mkristo ni vitu mbili vya kuachana. Un croyant, c'est un disciple qui est encore au bout du chemin. Mwanafunzi ule angaliki mwinjili. Mais un chrétien, il est déjà arrivé. Acha kufika. Un chrétien, c'est celui qui est plein de Saint-Esprit. Un croyant, c'est celui qui accepte cette parole. Et comme balabala. Mais il n'est pas un chrétien. C'est un croyant. Maintenant, le prophète, il a fait une distinction. La parole de Dieu existe une séparation totale. Asema, l'autre était comparé comme un chrétien charnel. Et Abraham était comparé comme un chrétien spirituel. Pour avoir un Abraham, il fallait au moins 100 lots. Mais pour avoir maintenant un croyant, il faut 100 ingrédients. Juu ya shia hapa tusha kuitika kwa Yesu Kristo tuko barabara tunapenda na shia tukuye ba Kristo. Anasema peko difference munene. Il faut au moins 100 personnes. Ndio bakuye ba kwenye comparaison na wewe. Na wewe dada 100. Ile profeta anasema c'était par révélation. Haikuwa tu mkusema hivyo wazaa. Wakati nashikia ile mambo en tout cas, c'est vrai. En tout cas, je dois me conformer à la parole. C'est ça, ouais, même à la il est quoi? Tu te compares, tu t'égales. Alors, vous savez que ça, c'est le naïba, namini ibe. Auyuwe kile uko. Auyuwe kile uko. Ndio kama unajua kile uko, utasema, Dieu kusema kiniibe na huyu, il faut pas passer, tu vas le convaincre. Usipatie ile pua, Mungu anakupatia ile pua. Shina wewe uko ile pua na mikono mbili. Si tutafute eko présence ya Mungu na shi un jour qu'on nous appelle des chrétiens. Romains nous dit bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des fils. Un chrétien c'est le fils de Dieu. Pour arriver à être fils, il faut travailler. Habita kwa tupaka hivi. Saa ya prière, wewe uko kunyumba. Saa ya prière, wewe uko mkashi. Est-ce que Mungu atasema tu Saint-Esprit paka hivi? Asema l'esprit lui-même, chéri. Yeye Yesu Kristo Mungu, ile roho iko na chéri atakupatia fasilima. Siku sasa vile dada yako na kajeni sitake tu kamoya.
wangu wakasema dada tunaona kwangu hii mashiku mimi sina kuna mtu kumsaidia kunipatia atampatia yeye. Hata sasa friend. Dada. Kaka kangu watu kama tena nikupatie kupige sema kama kuna bidii. Sasa mimi kuna kamoja. Ndio na sasa esprit haina mbili. Iko ni moja. Jo ile Mungu naasha kusheriri. Hasa shida tu kuna mlomba. Elise na Eli. Wakati Eli anamuuliza Elise, "Qu'est-ce que tu veux que Eli fasse pour toi?" Unapenda nikufanyie nini? Asema, "Je vais ton esprit à double portion." Unapenda roho yako mara mbili. Eli asema, tu as demandé quelque chose difficile. Unalomba kitu kia nguvu. Kile kitu unalomba, ndio kusema ukipate, il faut ukuye aux agueux. Il faut ukuye vigilant. Il faut ukuye napaka pale mtafanya nini? Mitakuya enlever. Est-ce que ni kitu kateketeke? Mushikie maepreuve ile inaanza kufikia. Wakati Eli anaanza kwenda sasa kutambuka Jericho. Les fils des prophètes. Par exemple, mwambie sema, Élysée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Asema nini? Oui, je le sais. Taisez-vous. Asikupende bomba seme. Alipenda ashikie paka bush autorisé. Wewe mashikio yako unafungulia yo nani? Wewe mashikio yako unafungulia yo nani? Ni mtu tu unakutana naye barabara, je suis le prophète de Dieu. J'ai vu ça. Wana mfungulia mashikio. Chini shetani unafungulia mashikio. Chini shetani unafungulia mashikio. Mungu tena kutokea mbalabala. Frère, natoka mimi na vision kwa mbalabala. Unaona vision kwa mbalabala. Kama una vision mbalabala, chukua twende kwa ndio kupresenter kwa kubale bangu Mungu alituweka kwa kunyongoza. Ubambie vision yako, baingishe mu Biblia. Kama yuko mu Biblia kama Biblia tunasema gloire à Dieu. Tunayanjika, tunachunga accomplissement. Nilipata maonyo yako. Ulipata maonyo yako. Mungu asikwenda ile kwako. Ulele kwako. Au talala hapo. Na uona mpatie mashikio na kwa nalala. Mais busubuna na Mungu, tu es la sœur d'ici, tu es le frère d'ici. Kula wa pastor ngapi? Kula wa berger bangapi? Mashikio yetu tunapaswa kufungulia sauti ya Mungu. Amen. Tusifungulie n'importe qui. Kama Elise alifungulia mashikio les fils des prophètes, ashikupasha kupata ile double portion. Ashikupasha kuipata, zote tutaangalia hapo. Bien kutulenganisha mwima mashikio bya mingi. C'est pourquoi elle sema on donnera à celui qui a. Kama kunayo dada, justifie l'ego. Parce que la parole dit la connaissance enfle. Mtu anayua, anekala katamu na tembea kitu kinye kusimama. Juu ya nini? Basi anayua. Kama uyue il faut ulize. Asa kama unayua, utatembea kitu kinye kusimama. C'est ce que la Bible dit, la connaissance enfle. C'est pourquoi Paul na yeye pala aliyua sana ashikwanza kucheza. Hii tu kunakuya hapa. Haina humanité, haina primaire, haina maternelle, ni université. Amen. Les cours de grands. Il est apparent tout bengi ba pasteur bengi ba makanisa ngine abayuwe. Si neema tunapata, si tuibambe kwa mikono mbili. Kama unamtafuta Mungu, turudilie kusujie. Kama unamtafuta Mungu, huyo ni roho nyingine. 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Jésus mwenyewe unajua anasema hivi. Asema maroho ya abantu hapa. Aipange kitu. Hata kama unasema je, hata kama unafanya je, choma ni unasema mparabol, juba shibishikie. Na bakupate ile neema ya kuishikia. Basi maroho yako ishadeja banasemaka terme moya. Asema maroho yako ishakutola. Mishwe terme ya kutola. Kuna karaka mama anaanza kutembea akasema kama banapika malaki moto iko kidogo. Malaki ya hivi. Banasemaka je, basi ndio ndio banayo. Kutupa.
Twende maroho yako. Juu kama tu ile malaki inatupa. Bandu, hata kama unaweka na moto ya mingi unaweka, haita hivi vile pasha kuivya mwanzo. Juu inalabika deja. Atika mwanaka nkuni, haita hivi vile pasha kuivya, itakuwa paka na karate ndani yake. Juu maroho ya hapa ilikuwa insensé parce que c'était la vérité de Jésus lui-même. Mais wanaanza kufanya maroho ni gumu, c'est pourquoi il parlait en parabole. Juu ya nini? Basi leo kusema ke Mungu ashukutumie juu ya bote. Anaanza kusema vile njuba kuye tu ba témoin parole kusema ke nishikiaka. Hii parole tulishikiaka tu bashimwe Mungu rezo. Pa kumwivya Mungu rezo peko kaji. Amen. Pa kumwivya rezo peko kaji. Yeye tu ndio tabakia paka na nini? Na raison. Chie bantu hata kwa na levata siku moja. Pourquoi? Parce que lui a toujours raison. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient, de leurs yeux qu'ils n'entendent, de leurs oreilles qu'ils ne comprennent, de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne leur guérisse. Maroho yako inakuwa vibaya. Kama mtu uko na roho ya hivi, Mungu atamwandikia. Paka ile kile kwanza tulisoma Yeremia. Anasema kama unanitafuta na roho yako yenye kuondoka, nitajachilia kwako. Sasa mtu uko na roho hivi, Mungu atajachilia. C'est pourquoi il est grand. Anasema la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Anifutika kubasaji, kuba intelligent, kuba grand, anifutika hii parole yake abayuko. Kama banaibeba hapa, beko nisoma sa livre ordinaire. Mkanisa. Beko nisoma sa livre ordinaire. Mais pour nous, il nous a donné sa pensée pour comprendre les choses. Ile pensée yake aleka ndani yetu, shie tu kubatu beko limité. Mais neka pensée moi iko illimité. Tu vas pouvoir comprendre parole yake. Toujours que ils sont Ecclésiaste 3. Asema bien que l'homme ne puisse pas comprendre l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi il a donné sa pensée. Dieu monte fike pour comprendre pensée yake. Dieu bila parole yake. Bila pensée que tu comprendre parole. Attache comment tu comprendre. Atona fanya je. Ate sema kionekana munyumba ujiconcentre pa hii Biblia uisome bila pensée yake. Soma sa livre. Aute comprendre data shiku moyo. C'est pourquoi kile tu atafuta ni yeye Mungu kama nitolea Mungu. Anakuja kwetu. Anajonekanisha kwetu. Na ndio tutakupata. Kama sisi tunakanisha watu hatutamupata hata unafanya je. Hata kama unapanga atasema wewe njoo kunaota moto mwikulu, moto utakutoka, unafika hapo unashuka au utamupata. Paka yeye mwenyewe anajidese faire kwako. Anajionesha. Na kama unamtafuta na roho ya kunyoloka. Kama roho yako ya kukunja unakuwa mkanisa na makote emotionnel, hautampata. Unasumbuka kule. Pala uyarange, arranger. Pala unasema pendeke, tafuta parce que la Bible dit cherchez la paix. Cherchez la paix, tafuta salama. Cherchez la paix, tafuta salama. La bantu bote sans laquelle bila hiyo hautaona Mungu. Kama una msalama utaomba sanctification je? Kama kuna mambo na dada yako utaomba je? Priorité zéro, c'est chercher d'abord la pensée. Priorité zéro. Ni Bible nasema mieux vaut que je puisse manquer même les biens du monde, la richesse de ce monde, ni pousse mais nipate Mungu. Choka kabaila kuliko nipate richesse ya dunia mwisho mais nipuse Mungu. Utenda nayo wapi? Itakupeleka wapi? Kia kabaila mieux vaut être pauvre dans la chair mais riche en esprit.
vile Mungu anafanya watumishi yake. Ndio vile Mungu anafanya watumishi yake. Mie mparcours yangu depuis ya mimi. Mwanzo yote watoto ya Mungu ikupaka benini. Ikupaka la voix des ronces, la voix des épines ya miba ya mamchongoma. Prophète alifika mkutajirika ni kumwisho tu. Kumwisho ndio anatajirika. Alianza kuvala hii makanda ya minji. Makanda ya minji anafunga ndio anapasa mapapa. Anabeba tumanchupa, tule tumaplastiki anaingisha kwa mikulu, ndio anatembea juu ya mlongo moto. Il était prédicateur mais eko napita kushare na mampinda. Ile mampinda isha kupita na trace, petisho pata na karipa cho. Banamuita sema kwa ukina sema sitapata na hiyo moja. Bandu kujoin nchi ya Mungu shii. Tumechika. Shii tunamwichika mpaka vile. Basi yeye dunia alitomba sema mimi sina tena nyumba, sina tena kaoreba kuwekea kichwa, watu watakunipata nitakupatia nini? Mekubengine na gani? Toi, suis-moi. Eko nafanya paka distinction. Ule unapenda kumfuata yeye mwenyewe, hautampata. Paka yeye ajilese faire kwako. Kama anachoonyesha kwako ndio utampata. Kama yeye anaonyesha kwako, hata unafanya je, hautampata. Mais heureux sont vos yeux parce que qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Banduku. Bale bote balikuya avant Jésus. Balipenda babishikie hivi mtu. Amen. Bale bote balikuya avant Jésus. Balipenda babione hivi mtu. Mais abakubione. Bo banaanza kuishi ce qu'on appelle par l'espérance. Banaanza kuishi matumaini. Mumatumaini ndio ile shoga kwa nasema antuka mimi natumainia wakati mimi naona hii mchi balekata tena kingine kanaanza c'est-à-dire même quand je serai aussi enterré un jour je revivrai encore. Banaanza kuishi na espérance. Mais pour nous Dieu nous a enseigné ça. Amen. Et c'est la foi. Bale bengine bakwe mu présence ya Mungu abakubishikie. Meshiba leo tunabishikia njuu ya nini? Parce que mwile prière sacerdotale alisema ana tunju paka ya hapa. Na bale batamini. Amen. Na bombe kwa mwile prière shinjoshie moyo na mie. Amen. Ndio banaanza kusema na baapote. Anasema ere. Pa 15 pa 16. Asema mais errez sont vos yeux parce qu'ils voient. Jibapote banaanza kuona pale. Jibapote banaanza kuona shi tuko yaka hapo. Ishi ni mpresent yeye kuna sema hapa. Errez vos yeux parce que vous voyez. Banaanza kuona Jésus na kushikia vile kuna sema. Shi est-ce que tuko pale banaanza kusema. Mais tunaamini pourquoi? Parce que penser katika ndani yetu pale tunasoma hii parole na inaambatana na ile ndani yetu tunasema amen. Amen. Tubasha kutambia hata mwili huu mbingu bivu concret. Kama mimi naandika nimero ya frère Abel. Naandika nimero baba. Nikikutana hata chiffre moja. Telefone akaista sonner. Kitendo kwa mtu mwingine. Ndio vile parole na yo. Kama bayubiri vile na pashwa. Roho haitasema pam pam. Tu kama roho inasema amen, c'est-à-dire amen c'est cela veut dire ainsi soit-il fait. C'est-à-dire hii parole ndio vile iko ni njia nini inaambatana na ile kundani yako. Parce que cette Bible est en nous, c'est ça la pensée de Dieu. Kama inasomewa mtu anasema amen, après mtu anasema amen. C'est parce que c'est la parole de Dieu, inakongote na ile kundani yake, inagusa roho yake. Kwa watu wengine ndio wanasema amen par émotion. Et comme nashikia un mois, 2 mois, assez il n'est plus avec nous. C'est quoi le démon? C'est quoi le démon? Amen ile inapaswa kutoka ndani ya roho ya ana kukangamisha. Mseme amen.
niseme amen? Hapana. Amen inapaswa kutoka ndani ya roho yako. Kama hii parole ya kweli itagusa roho yako na unasema amen. Unaona mtu mkanisa unasema amen, toi tu vas manger mati. Ndio Biblia inasema. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, unasema kwenda kukemea. Tunakwambia sema c'est pas ça. Ce que tu as dit en tout cas, c'est on est ça au-delà. Dans la parole de Dieu, on dit seulement amen. Unasema amen kunaishi. Predikateur anaisha, mnampigia mkono. Nani alisema vile? Nani alisema vile? Tuko kwa masomo. Amen. Tuko ni parole ya Mungu. Utukufu inapaswa kumrudia nani? Mungu. Ukinipigia mimi mikono, mimi najua nini? Nishiue kitu. Unanipigia mikono unapokemea. Wakupigia mikono ni nani? Ni Mungu. Muluanji wewe unatona na macho kwa hivi. Wimbe. Mimi predikateur anaisha, unampigia mikono. Eske ile parole ni yake? Tumrudishie Mungu sifa na utukufu. Amen. Kama tunamwomba Mungu na roho yenye kunyoloka atatuonekanikia, turudie kwetu Yeremia chapitre 29 verset 13. Jérémie 29 13 à 14. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mnashikia kumtafuta na roho yote. Ile roho Mungu anasema tutamtafuta je, ni kama roho yetu ya kunyoloka. Ndio tuishi saa imeenda. Expliquer ya kusema ki muro mule Mungu miba ni mambo fulani. Muro mule Mungu maibu. Mtakisoma. Siku ni Mumatie 13. Ndio tu devoir mtaleta hapo. Ya kwenda kusoma. Kama wewe mwenyewe ndio utaidentifier roho yako mko nini? Njoo mulombe Mungu. Muro yako mimi shio kile kwa mwenyewe kwa discerne maro ni Mungu. Kama muro yako mko mambo utamtafuta au utampata hii écriture aina yako juu muro yako mko vitu. 14. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Kama mtafuta barua ni bandu panesister sana de tout votre cœur. Jo ile Mungu kunalomba na roho yenu yote. Yeye anapenda kupa premier place kwa maisha yetu. Wa kwanza tu ni Mungu. Yote tunapenda kufuata kwanza kumconsulter mbele Mungu. Kama unamconsulter utakuwa waeni na utapata dalili. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est dans le baptême du Saint-Esprit. Il a laissé pour Genèse. Anasema mon esprit ne restera plus à toujours là-bas. Kama unaonekana ndani, kama unaonekana kwetu. Ataturudisha mwile liye mbona tufukushaka. Ni wapi? C'est dans le baptême du Saint-Esprit. Njoo mule shibo, njoo mule Yesu Kristo anapasha kutukutanisha. Kama mnashikia mtu anakuyepo anasema épouse wa Kristo, eko na préparer ni paka papa pasambwa. Shibo tu tetenana pasambwa. Tuwe tu bakritia papa luoshi, tukuya hapa. Bakuyamba, bakumuliaji. Tukuya hapo tuteneana. Shibo kutana kwa kilo. Or épouse wa Kristo, eko préparé partout dans le monde. Amen. Il est lié qu'on nasema c'est en Christ. Kama bantu bade batru aso shibo ta batru na Saint-Esprit. Na bali bako mambala bako na Saint-Esprit. Baba loshi bako na Saint-Esprit. Bako yambala bako na Saint-Esprit. Bako bambulia shibo na Saint-Esprit. Bako krefer bako shibo tu mufashi
moya. Njo ile Mathieu nasema bale ba ouvriers, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des ouvriers de la 11e ère. Amen. Kabrèche va kufungulia kwa Mungu. Nous sommes des ouvriers, les serviteurs ce sont des Israélites. Joba serviteurs, nous sommes des ouvriers de la 11e ère. Pas 17 heures. Mais il est salaire tu pas de chicote ni moya. Na bale balianza 7 heures. Na bale balianza 17 heures. Chicote tutapata salaire moya. Ni nini? Saint-Esprit. Ndio kwa maana na bale walikuwa wanasema asema shikupatane moya na mimi usema ke nitamilipa endenye. Est-ce que niko mubaya? Mishina mubaya, si tulipatana vaa kutumika, c'est pourquoi nasema mashamba iko munene, mais bakuna kama ufani ndoko kinoko. Amen. Mimi sasa kuleta masalamu, mimi nileta na mema. Kwa kutoka kwa baba frère Stéphane na frère Léon. Alisema huyo nenda frère, utupelekee masalamu. Ninaileta, tu vas kutudecharger. Sifike mkulanda Mungu amebariki. Kama tena na permettre dimanche tutaona tena pamoja. Tawala maisha yangu. Yesu tawala.